éradiquer les malédictions pour jouir ces bénédictions deuxième jour. Les principales malédictions de la Bible ni pale tunainjia leo. Sitarudi kuyajana hapana, ni juu ya kukomboa muda. Sindio? Sitafanya récapitulation. Deutéronome chapitre 27, verset 11 au 13e verset. Deutéronome chapitre 27, du 11e au 13e verset, inasema hivi. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Ruben, Gad, Aser, Zabulo, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël. Amen. Ninaachia pale juu ngine nitasoma baadaye. Mpendwa katika Kristo, kidogo tu jana nilisema kwamba ukizungumuza juu ya baraka, amini kwamba pia laana ipo. Tunajua kwamba pepo ziko, shetani iko na mamlaka yake ipo. Lakini Wakristo wa karne yetu wamesahau kwamba na laana ipo. Ndo sababu ya somo hii. Na jana resume nilisema bila kukuwa na connaissance, kutokujua imesababisha upigane na mwenye haujua unapigana na nani. Ukijua adui ambaye unapigana naye, ukijua kama ibilisi au ni pepo au ni demo au ni malédiction, ndiko unaweza kuomba. Na ndio maana nikawaambia katika Jacques chapitre 4 verset 4 kwamba Biblia inasema munaomba vibaya ndio sababu hamujibiwe, kwa sababu munaomba vibaya. Na Osée chapitre 4 verset 6 ikasema mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Wakati hauna connaissance, unajua tu mabaraka, haujue pia na malaana, ndo maana unajiulizaka est-ce que Mkristo anaweza ishi samie? Est-ce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, est-ce qu'il anaweza teseka? Est-ce qu'un chrétien anaweza kosa kuolewa? Est-ce qu'un chrétien ou chrétienne anaweza? Unajiuliza plusieurs questions. Na nikasema manque de connaissance inasababisha diable isaidie sa kumaintenir mkuteseka kila siku. La vie que tu mènes, nikasema kwamba ce n'est pas ça ta vie, car la Bible déclare le projet que j'ai pour vous ne pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Alléluia. Katika hii ya leo, le principal malédiction de la Bible inataka ituoneshe laana ambazo tunakuaka nazo na zinatokana na Mungu yeye peke. Katika Deutéronome 27 verset 11 à 13 anaonesha kwamba aligawanya tribi mara mbili. Akakamata Dan, anakamata Lawi, Simeon, Yuda, Issachar, Yosefu na Benjamin. Anasema nyie mtabariki taifa ya Mungu kwenye mlima ya Garizim. Anakamata sasa na Ruben, Gad, Aser, Zabulo, Dan na Nephtali. Anasema na nyinyi mtenda kwa mlima ya Ebal na nyie mtalaani. Ni Mungu yeye peke alitengeneza baraka, akatengeneza na laana. Sasa katika kitabu cha Deutéronome chapitre 30 verset 19 anaambia sasa wana wa Israel, anasema ni kwako sasa kuchagua. Anasema nimeweka mbele zako mbingu na dunia. Hivi uchague kati ya maisha au kifo, kati ya baraka au laana. Ni wewe ndo utachagua, hata kuchagulia. Mungu wetu iko bia, haiko dictateur. Mungu wetu ni demokrat. Haleluya. Anakupa shwa ati uchague. Na sasa katika Biblia wakati malédiction zinakuwa placé sur quelqu'un au zenye zilitangazwa juu ya mtu, inakuwaka nilikuambia nabii au sababu ya kumuletea taabu mu maisha. Ujikose, ukose salama, ukose amani, ukose pesa, ukose watoto, ukose kazi, au ukue nayo lakini maisha ikue bila sens. Wewe peke unajiuliza niko au siko, unajichukia mwenyewe. Sasa katika Galate chapitre 3 verset 13 ambao pia tulisoma jana, ikaonesha wazi kwamba Yesu Kristo alijitoa, yeye akakuwa laana
Kwa sababu Biblia ndani ya Galate 3:13 inasema quiconque, mtu yoyote mwenye anakufa kumsalaba ni mlaaniwa. Sasa Jésus kuliko sie na mie na wewe tukue condamné, yeye ndo akakuwa condamné à notre place, akakuwa pandi au bois ili yeye ndio akuwe laana yetu, na akasema alilipa ile comme rançon ili mie na wewe tena tusiendake kuile msalaba na tusionekane kuwa tena laana. Alléluia. Na nikasema la grande définition de la malédiction, c'est l'absence de Jésus-Christ dans ta vie, qui s'appelle la désobéissance, car la désobéissance égale le péché. Na ile njo laana ya kabambi mu maisha ya mtu, kwa sababu Jésus akisha kuya akakufa kwa ajili yetu. Lakini kama alikufa kwa ajili yetu, tuko ndani ya mwili, inabidi sasa tuobeir kwa ile anayotuambia. Amen. Alors, acha basi nikuambie hivi, kwa sababu nimefanya ile kama recapitulation kwa ajili ya somo ya kwanza. Première malédiction ambayo iko biblique, ambayo inaweza kuwa kwa kila mtu ambaye iko hapa, inapatikana ndani ya Deutéronome chapitre 27 verset 15. Deutéronome chapitre 27 verset 15 inasema, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image à fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Alaniwe mtu yoyote mwenye natengeneza image yoyote, iwe ya mikono yalitengeneza, iwe ni ya muti, iwe ni ya sima, iwe chochote ambacho kina representer un être suprême, mwenye ni Mungu au Yesu Kristo au vitu vyovyote vya mbinguni, na kisha anaviweka nyumbani kwake, au anaviweka katika chambre, au anaviweka kwenye parcelle, au anaviweka kokote au nom de l'amour de Dieu, akumbe na ni religion. Biblia inasema akuwe maudit, inasema ni mlaaniwa. Mpendwa, niliwaambia jana kwamba inawezekana mineza blesser quelques personnes bila kujua, lakini inabidi tuseme kweli kwa sababu ya ile jambo. Unapotengeneza kakitu, la vraie Marie, la mère de Jésus-Christ, alishaka kufa na analala, anapumzika. Si kwamba iko hai, hapana. Analala, anatungoya na sie. Hivi ukitengeneza Marie, unamuvenere, unamwabudu au unamsalimia tu, uko maudit. C'est la Bible qui le dit. Haiko mijuni kitu yenye na une représentation. Isitoshe, nilikuambia kwamba hata na mamilima, misalaba inatuzunguka. Jo, unaona mtu anasema siwezi enda ombea kwengine, mimi nitenda ombea tu Tabora, nitenda ombea tu Karumeli, nitenda ombea tu sijue wapi. Même aujourd'hui mu protestantisme, wengine wamejikaza, wamenunua mulima na kusema kwenye ile mulima njoo batakuwa nenda abudia. C'est une malédiction dans la ville. Maana mulima haiko njoo tutaombea tena, hata chambre yako ni mulima. Même ta chambre c'est la montagne de prière. Hatuwezi tafuta tena vingine vitu, maana hatukuyake tafuta Mungu hapa, tunakuyaka na tuko na Mungu hapa. Unakuyaka Mungu niko mwe, Mungu haiko hapa kusema mumekulia hapa ndoa, hapana. Alors wakati unatengeneza kitu kina representer Dieu, kina representer un être wa mumbibia mbinguni, Musa, Haruni, Maria, unavitengeneza na unavitia pale, la Bible dit que tu es maudit. Katika ile Deuteronome anaonesha waziwazi kwamba haiko tu ile njo adoration ya kutengeneza. Hata kuna wengine ambao sasa ni wasebeka wenzetu, wasebze, wasepaka, wa maeglise de réveil, ambao hawatatengeneza tena ile mafont au ile mabronze, lakini wa père spirituel yao, wa revera wao, wa pasteur wao, wa jomba wao, na pesa njo imekuwa Mungu wao. So maudit de telle personne. Yani pesa inakuwa mara moya Mungu wako. Pour nous les protestants, unaona mtu anagonjwa, akisha gonjwa banamuletea Mkristo azali mwinda, banasema segemea hii, umefanya Mungu wako, uko maudit.
C'est une chose qui représente la spiritualité. Au unakamata Biblia, unaitia pale ndio unasegemea yako, umeifanya kuwa irizi, malédiction. Lévitique chapitre 26 verset 1er, inasema tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont à haut. Na Exode chapitre 20 verset 4 inahakikisha ile. Sasa ndani ya Actes des Apôtres chapitre 19 verset 23 à 29 inazungumuza juu ya kazi ya Paul ambao aliifanya. Kalebu aliniambia siku moja akasema, papa yule unatuambiaka ni kweli. Take tutabakia mwa ile asenyema zetu, tutakuwa na vita ya wengi, na ni kweli. Huyu ni Paul anaenda ambia watu wa Efeso. Anawaambia, wapendwa, bile binye muko mnafanya haiko vizuri. Bali kuwaka na basha tengeneza kiwanda au ya sawa izine ya kutengeneza madeese zinaitwa Diane. Na watu walikuwa kanenda zinunua gisi tu mine za bambia mine tengeneza misalaba, mina ibariki mukie muinunue, mukitia mu manyumba yenu, hamutakuwa na probleme yoyote tabapata. Mara moya Paul alipo wahubiri akawaambia, ile mades, ile maimaje zenu muzibomole, muziaribu, na ikamuletia rivalité dans la ville kusema anajiona mo wakiro devant les pharisiens. Mavitu mbalimbali vilitengenezewa na vikauziwa, watu wakavifurahia. Na wapa mfano, leo hii mko nauza mai. Unanunua tu mai, banakuambia utashota mai mukabgalo, unaenda itia mwako ni ya baraka, si importe ni malédiction muvi yako. Kuna mtu ananisikia? Mai ya Rwenzori tu, mu église de réveil, ninaiombea, nikisha iombea, nani ananunua 20, 50, na wananunua aujourd'hui ya Butembo. Kwa nini watu leo hawana kujua tena? Malédiction ya pili inayotokana na Biblia ni wakati nasema hivi, inatokana na Biblia ni la malédiction sur ceux qui déshonorent leur père et leur mère. Yeyote asiyeti baba yake na mama yake ni mulaaniwa. Yani deke hauheshimie babako na mamako, ata ulisimamaka siku moya ukasema unaokoka, me hauheshimie baba na mama yako, uko modi. Deutéronome chapitre 27 verset 16 inasema, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira amen. Alors malédiction nitabambia kesho kama inaletaka sasa nini, kwa sababu wewe unaendaka kumaombi mara na mara, unasema hauyaka olewa, hauyaka oa, wewe hauwezake, wewe hauendeleake. Ukoko malédiction ya kutokutii babako na mamako. Haiko vifungo, hapana. Haiko mapepo, hapana. C'est la conséquence de la malédiction de ne pas honorer ton père et ta mère. Moi ile meme hali anasema mu Proverbe chapitre 20 verset 20 anasema, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Mtu mwenye analaani babake na mamake, kulaani baba na mama ndo ya wapi mimi na bambiaka. Ni wakati unalalana na musika nungali kwenu, unalalana na mwanaume nungali kwenu. Na nawaambiaka mtu saa unaona sex ya mwanaume nuko kwenu ni saa gisu umeona sex ya babako. Ukiona sex ya musika nungali kwenu ni saa umeona sex ya mamako. C'est ça ce qu'il dit, umemodire mamako, umemodire na babako. Na saa unabamodire, mara moja Biblia inasema taa yako itazimikaka kwenye sasa kuko giza. Jo maana wengi leo anaishiki anasema mie shanga njua shadi. Haiko problemi ya shanga. Ulilalanaka na uyalunga, ukalaani babako, ukalaani mamako. Na njo maana ikakuwa mlango wazi ya mapepo kuingia na zifanye sasa kazi. C'est pourquoi quand tu fais ça, tu déshonores ton père et ta mère, et tu es maudit. Ndani ya Marc chapitre 7 verset 10, Biblia inasema, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est que wewe mwenye uko hapa hauheshimie babako na mamako, una mérité punition ya kukufa. Na maana mtu mwenye banasema na mérité kifo, c'est que ha existé. C'est que là, quand tu n'honores pas ton père et ta mère, tu es maudit, et donc hauko. Alors mwenye anakufa anaweza enda kushoko, mwenye anakufa anaweza weza masomo, mwenye anakufa foyer akinaweza kuwa stable.
C'est comme ça que uko na vivre vitu viko ovyo ovyo. Alors, kudéshonorer ses parents inaletaka plus vite ma malédiction au malaana ambazo ziko za ajabu, kwa sababu neno père inatoka mkiebrania inamaanisha la source. Babako ndio source yako, mamako ndio source yako. Akuwe amezeeka, akuwe hajazeeka, akuwe muko naye taye moya nini moya, uko obligé kuheshimia baba yako na mama yako. Na heshima haiko ya midomo, heshima ni kutenda, kutembea na kufanya gisi baba na mama alisema. Ndio maana wa Efeso, Paulo anapoandikia wa Efeso, anasema barua ya Efeso, anasema heshimu baba yako na mama yako. Anasema hii ni amri ya kwanza yenye nini? Yenye baraka, upate kuishi uheri na kuishi siku nyingi. Pourquoi ukwake ereze mfoyer yako, ukwake ere mfoyer, ukwake na uheri kudunia. Condition ni moya, heshimu baba yako na mama yako. Deke una neglige papa et mama, usingo atatu kuwekea hapa maombi ya kulala na bukuchi, hautapataka kitu. Bien aimé, usiku yake hapa tukuombee ubarikiwe na unakatala kuheshimia babako na mamako, maombi yetu hayezi fika. Car la prière n'efface pas la parole. Si Dieu n'eleweka, maombi haizimake neno yenye Mungu ashakasema. Charles, hatuwezi ombea dada mwenye alishaka déshonorer son père et sa mère kisha abarikiwe juu tulimuombea. La prière jamais. Muende Kishasa, muende kubenye banabangushaka, muende kubenye batafanya nini, take hau appliquer ce que Dieu demande, tu n'auras jamais la vie heureuse. Qu'on prie pour toi, qu'on gêne, qu'on fasse quoi? Honore ton père et ta mère. Na babibi yote, bibi mwenye haiko soumise kubwanake, kisha anaenda kumaombi, anakuwa haiko soumise musasi ya mubaya, mais anakuwa insoumise kubwanake, kisha anakuwa anaenda maombi juu ajiviche. Malédiction. Au moins bwana kwenda iko tetinjo. Mais bwana tu unajikomplike kuyeye, kisha unajificha mu maombi, unapenda lewa kuombe njoo ukue. Jamais. Usiespere. Na baneza kufunika, banakupa mavitamine, mtabarikiwa, mtakuwa bien, mume wako adui atapondeka. Adui hatapondeka, Mungu atamuongeza. Amen. La troisième malédiction, la malédiction sur ceux qui trichent et ceux qui trompent. Tous les tricheurs, tous les trompeurs sont maudits. À l'école comme au travail. Kila trichere wowote iko maudit. Haiko mie ndo mimi nasema. C'est la parole de Dieu. Malachie chapitre 1 verset 14. Na Josué chapitre 9 verset 22 à 23. Ambi nasema, pourquoi nous avez-vous trompé à disant nous sommes très éloignés, maintenant vous êtes maudit parce que vous étiez près de nous. Huyu ni mwenye alidanganya. Banamuita ku telefone, banasema uko wapi? Unaona habianje leo. Huyu ni Joshua, njoo mwenye analaani wenye balidanganya baseme viko mbali na viko karibu. Nikusema saa unadanganya, banakuuliza uko wapi? Sema mimi nafika. Uko wapi? Mimi huyu ku quelques mètres dans 5 minutes mimi nafika. Uko maudit. Ni Biblia njoo inasema, haiko mie. Unakuwa kujire. Unajire, unasema haki ya Mungu sikufanya hili. Haki ya Mungu haiko mie. Haki ya Mungu haiko mie ndio nilifanya hili. Wakati unasema haki ya Mungu, hata kama wewe ukifanya unajibodi. Ulijire kusema haki ya Mungu haiko mie. Haki ya Mungu, bali Mungu leo iko naona, Mungu naye anajua. Ile materne zinaletaka laana juu yako. Quand nous étions des enfants, un prêtre alituambiaka, il ne faut jamais jurer au nom de Jésus. Vaut mieux jurer au nom de ma première culotte que de jurer au nom de Jésus. Ça attire quoi? La malédiction. Na ile Job 24, 14 à 18, inaonesha waziwazi kwamba kila mwasanse mwanawaka kwa arme, silaha, unaua na silaha, unaua na arme au arme blanche au arme ya moto au arme yoyote. Na kuua haiko tu kuua ya silaha, kuua pia iko kuua kwa maneno. Tout ce qui tue iko maudit. Umeua wangapi? Mkusema tu. La malédiction sur ceux qui ne versent pas la dîme.
Quiconque ne verse pas la dîme est maudit. Mwenye haripake dixième yake kueglize yake ni mulaaniwa. Dixième ni nini? Kama uko na kapitali ya $100, unaujisha unapata benefice ya $20, unatia $100 pembeni, kuile $20 njo kunyatosha $10 ndio unapelekea pastere wako. Na dixième haipatili wake mu ministère. Ministère haiko sanse kupokea dixième. Ni kusema sie hapa kome ministère, tukisema tunapokea dixième hapa tunajimodie. Sixième chose, sixième malédiction, c'est la malédiction sur les désobéissants. Wasiotii, laana juu ya kila mtu yoyote asiyetii. Kila mtu yoyote asiyetii ni mulaaniwa. Deutéronome chapitre 28 verset 15. Deutéronome 28 verset 15 nasema, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Les malédictions sont causées par la désobéissance. Manake anasema juu hautii sauti ya Bwana Mungu wako, hizi laana zote zitafuatana na wewe. Wangapi kati yetu wanatii Mungu? Ungelijua pertinence na importance ya parole de Dieu, hawezi katala kutii Mungu. Wangapi hapa wanasomaka Biblia juu watii Mungu? Kwa sababu hauwezi tii Mungu na unasoma maagizo yake. Ndio maana anasema ndani ya Josué chapitre 1er verset 8 anasema que ce livre de la loi ne s'éloigne point loin de ta bouche, médite-le jour et nuit. Ndio uone mafanikio ukimetra pratique les paroles, ndio uone mafanikio na maendeleo mu maisha yako. Banaweza kuambia wewe tutafagia leo, mimi wananifuatilia kati déshonneur, malédiction. Tout ce qui n'obéissent pas. Ndio maana ndani ya Samueli anasema kutokutii ni sawa na dhambi ya ufumu. Kutokutii ni sawa sawa na dhambi ya ufumu. La malédiction est là. Na ungelijua gisi ukikala mparole, unatii parole, ma bénédiction zitajeleta kuwe na haukuziomba. Alléluia. Amen. La septième des choses dans la Bible comme malédiction, ni malédiction sur ceux qui maltraitent les handicapés, sur ceux qui négligent les faibles et les personnes vulnérables dans notre société. Unatesa venye ni ba handicapé physique, vipofu, viwete, unamtesa uko modi. Natoa mfano. Kipofu anapita kumlango yenu. Mara munasema mshatusumbua uko modi. Kipofu, kiwete, personne vulnérable, wale wenye hawajiwezake, wake kulubwenge mwenge, wake kulubohehae, wenye hawajiweze, unawazarau, unawatesa, unawapitiza macho, kuliko umpatie mkibakuli yake ya kipofu, unatia ndani lijiwe, ati merci na nijiwe, uko modi. Au unampatia franga za mchafu zenye zinapasuka batazikatala, uko modi. Unajimoke de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, wakati una maltraité, wale watu wenye biko négligé mu société, ba shege, ba manitationnaire, ba chukudere, biko négligé mu société. Mais wewe mwenye ule yeye mwenye anatumika unamnégligé, unamtukana. Ndabapa mfano, unakuta mumama juu alienda nunua makala mvili, anatukana mumama wa makala juu anavala super. Uko modi. Juu unaona unakuwa nenda kumaombi, ine avec Jésus, mimi naombiaka kwa leo, mimi naombiaka tel part, na huko na neglige ya babatu, hautapataka kitu unaombiaka hapa kila siku. Na usisemake hatuna roho, wewe njoo hauna Mungu. Mungu atusaidie sana. Sijui niko naeleweka. Na Roho Mtakatifu afasirie mtu. Maana mumeshitaki mapepo sana. Ya mwisho pale nitawaonesha jinsi quelqu'un mwenye anatukana shetani na iko modi. Avec des versets à l'appui. Unadanganyia shetani kijoo mwenye alikudanganya njoo uzini. Uko modi. Nitafika pale. Deutéronome chapitre 27 verset 18 à 19. Nilikuwa kipofu, hamkunisaidia. Nilikuwa kwenye prison, hamkunisaidia.
nilikuwa mgonjwa amkuniona, akasema Modi, muende kule mmoto ya milele. Jua nini? Amkunisaidia. Unatesa wenye wajiwezi, uko na nguo 2, nguo 3, nguo 4, hauwezi pana hata moja. Mwenzako ni mkoya mwana nyie, mwenzako ni mkanisa mwana we, lakini anasufiri na kumutesa, mnaongeza manombre ya mateni. C'est une malédiction. Mungu atusaidie sana. Bahandikape na bapovre, Mungu anakonde sana kwao. Wale bakubwa te, mtu anazaliwa na lisongo, anazaliwa na licho pande, kisha unakuwa na mcheko useme toka huko photograph. Uko modi. Jua nini Biblia ndio inasema? Mnazoea sana kucheka watu. Unaona mtu anasema uliko na meno ya installation d'aptala. Jua nini kinywa yake inavimba kidogo, meno iko hivi na unamcheka. C'est la Bible qui le dit, c'est la malédiction à la vie. Parce que wewe njoo kumuumbaka. Alors je vous dis frère, inabidi niache bambia hii yote, usisema kuti hapa hakuna Mungu. Bamingi banatanga mu ministere juu ya kutafuta Mungu wa kuwabariki, ijapokuwa hawapendi kutii na maagizo ya Yahweh. Maudit soit celui qui méprise les faibles et les vulnérables. 8e des choses, Biblia inasema, kumrazi narudia kwa ile ya 8, kwa ile ya 7, les personnes faibles ni wale wenye hawajui meme lugha yako. Wewe unajua anglais, unajua français, unajua Kiswahili, yeye hajui lugha yako, lakini unaitilize lugha yako kumdharau. Natoa mfano. Biblia inasema celui qui méprise les étrangers. Les étrangers sont ceux-là qui ne connaissent pas ta langue. Acha ninawaambia kweli wadogo wangu, wakubwa wangu, baba na mama mwenye uko hapa na mbele yangu. Kikonk mwenye uningia mduka, kisha wanakuambia emune, na unaongeza bei ya ile kitu. Na juu huyu alitoka Bukavu, Kisangani, Uvira, hajue lugha, na unasema emune, na kweli wanaongeza na haiko njo bei, unajimodie. C'est la Bible qui le dit. Na ile imetesa Butembo kama leo manjia zinafungiwa, ni ile laana njo inafuata commerce ya Butembo. Combien de fois ba businesser waliongezeka kumilango ya maduka zetu, wakaikala kumaduka, na anapanisha bei ya kitu, hakwenda tafuta client rijileta, lakini unasema ati munisame mimi nikiliza terme ya mubeni wanatumikiliza kama ati amali wa bana jo wa muduka anasikia kopo, kisha banaandika ma fausse facture, njo ina modiri commerce ya Butembo leo. Muombe yake biashara ya Butembo, taki ameachana na ile emune mamanze, hamutaonaka kitu. Nawaambia kweli watoto yetu, tukue juste mwa ile kitu. Unajua kama ba homme de Dieu, hatuambie ce qui concerne les malédictions, mutavivra kama ma vitamine, muma calmant, kisha munaendelea vile munawaza Mungu habataki. Mungu anapenda Butembo hata sana. Na wote wananifuata mimi ku YouTube, Mungu anatupenda si wote. Toka mwile vitu, njoo ubarikiwe. Laana juu ya mtu wa kutegemea mtu. Ikipala shenso na unajiapui kumwili kunyama. Anti unalaaniwa. Inakuwaka wakati gani? Niko na petit frère Mabishma, Janeti na wengine. Akisema sema vraiment bela leo, kumbe hatuko. Iko modi. Hii ministère, Bilga, Vérité, Sifa, Within, wote wa mambre bakalebu ba Eli bakisema vraiment kama via kwake hapa, kumbe hii ministère haiko, wanajimodire parce que ça moi le ministère était et après moi le ministère itendeleaka. Kutokujilaani, acha kutegemea mtu, tegemea Mungu. Ilifika wakati mwenye unaweza tegemea mtu na haujue, mara mnasema kale kakope kama hakasimbe na hakuna cha kufanya. Mungu sasa anakabloke. Jua nini? Ulitia tumaini yako mukitu na mumutu, na njoo utakoroganaka na watu. Unamuita ku telefoni, alikuaidia keta kutumia pesa, hazitume. Nushaenda shikopesha, nushakula vya watu, pesa hazikuye. Jua nini? Ulitia tumaini yako mumutu.
bengi banatia tumaini yabo mabose yabo, mbapastere yabo, mbarevera babo, mubatu fulani Zoe Gospel munasumbua. Batu banatia tumaini mubitu fulani, banawazia vile vitabasaidia, vinabaleta mulaana. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Na anafanya mtu kuwa tegemeo lake. Wangapi wanategemea wafiancé? Wangapi wanategemea wa bwana zao? Wangapi wanategemea babake? Anategemea bose wake, ba père spirituel. Kama ule hayaniombea mie na siyapona. Nisibadanganye, mkipenda père spirituel wenu aende mbio, mumutegemee, na Mungu iko jaloux anamuwaka. Msishangale nibambie kwamba Mungu yeye peke anaweza kuwa alijisharge na mwenzetu kumubeba. Mkipenda mtu akufe mbio, mumutie mroho zenu yenjua kamate nafasi ya Yesu. Ukinipenda sana kuliko Yesu, uko mlozi wa kumie. Penda Yesu kuliko mimi. Nakwambia ni siri, nakwambia. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Amen. 9e malédiction. La malédiction sur les faux prédicateurs. Le faux prédicateur, ceux qui prêchent de faux messages, de fausses paroles. Galates chapitre 1er verset 8. Inasema hivi. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous annonçons prêcher, qu'il soit maudit. Ni mitume wenyewe wanasema, Paul anapoandikia wa Galati anasema, kama mtahubiriwa ujumbe yengine yenye haiko kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, ya kusamehewa dhambi kwa njia ya damu ya Yesu, maudit. Mhubiri akikufundisha anasema, ukitoa $100 au $20 ni kuombea njoo laana yako itoke, ule mhubiri iko maudit. Anaweza nunua gari, anaweza nunua nyumba, anaweza kuwa bien mnoniko beni, meso de choses de ce monde na iko maudit. Ju amehubiri kusema ukitoa sadaka njoo utatoka mubifungo. Hapana, ukitoa sadaka hautatoka mulaana, kwa sababu sadaka yenye litutoshaka mulaana, jina ya ile sadaka njoo Yesu Kristo. Sijue kuna mtu nanisikia. Ukikuwa na ndoto yoyote au profesi yoyote yenye banakuomba pesa, njoo maombi ikue. Ule mwenye anakuomba pesa ni mulaaniwa, na we mwenye unazitoa uko mulaaniwa juu uko muignorance. Avec la multiplicité ya maradio, leo bahubiri ni wengi, banasema Kiswahili cha mzuri sana. Rhetorique, njoo banaitaka vile, rhetorique. Anasema français ya bien, Kiswahili cha mzuri, na mnaona leo Charles, Kalebu tu, Oboeli, ule njoo. Leo hii Butembo iko na thermomètre ya onction. Thermonction. Thermonction. Uliko na onction, ule hana onction. Kama useme kwa lugha, kama haudanganye watu, na njoo banaitaka nini kaka, ili kuchanger maandiko ya Biblia, kama njoo allegorie. Mtu kweli ni verset biblique, mais anaigeuza juu intérêt yake ionekane ndani, intérêt yake ikue. Mais vile njoo na haisema. Et beaucoup de prédicateurs va kuma YouTube biko mu allegorie. Njoo unasema uliko na ma révélation, iko na ma révélation, mais na alienda kinyume ya Biblia juu akuatire, alete mamifano zenye zinakuvutia, na unaona natingizika, nasema na mnitiki sema vraiment Butembo hatu yako waka na bahubiri, Lubumbashi njoo, Bukavu, Goma, Kini, mutuletee fulani. Nataka niwaambie, il y a des vrais serviteurs dans le monde entier, mais wa mzuri ni mwenyiko karibu na wewe juu mnajuana. Mupende bageni haiko mubaya, lakini bageni batabapikaka na mutali yaka apre. Jua nini? Mimi nashangala tunapokeaka ba magumu ba mingi kuliko ba masadaka. Tu mtu anakiaka kwenye yuko, papa j'ai un problème, papa j'ai un problème, papa niko na shida, papa niko na magumu. Sipatake wa kusema papa nilibarikiwa. Memugeni akikuya, pesa sia unasikiaka sadaka yenye litolewa, unajiuliza hizi zote walikuwa nazo,
Alors mina ba supplier ba bien-aimé, siombe sadaka zenu. J'en ai fort besoin juu ya ministère. Lakini ikikuwa tu muneza bakia muujinga, tunawaambia kitu meme unabakililia mwacho, kisha ukishapata probleme njoo unakuya mkwe na bakia kule. Mutusaidie. Ukishaenda beba vyako vyote kule, ushakafundishiwa hata unafanya pona kojuli katala Mungu mwenye tuko naye, na tunakuambia ke Mungu hakatale kukujibu juu atujue omba. Wewe njoo blocage bana kufanyia kule maespoir ya inisere mwenye yeye basha mwambia ikikuwa 2000 hii mwaka ikisha bayaolewa seke mhubiri na hana Mungu. Siwezi kuambia vile dada. Unaweza fanya na diza na uyaka na uyaka olewa. Mungu atabakia Mungu. Alléluia. La 9e malédiction ni ile, les faux prédicateurs, Charles, Frank, Kalebu, Papa Eli, tuhubiri neno. Tukue clair muneno ya Mungu, tusilete maelegori. Je waseme ule anahubiri yaka sana, hatuko mkompetition. Matayo bashaka kufa, Paulo bashaka kufa, na sisi tutakufa. Na wengine banaendelesha evanjili. Usitafute kujikubalisha muluga rebo shaka menegerebo. Kisha unatoka pale unasema Bwana wa majeshi anasema. Njoo na mtu anapita kumazabahu, anaenda huku, anaenda na kule, unasema wewe nakufa nini? Anaenda unasema finalement c'est quoi? Njoo unaona mkanisa mnakuwa lu mouvement moa hivi. Obo Dennis Kalipi, obo Kiota, obo Kapuni, obo Kauta, habahubiri yake na behuto. Ye Mungu haiko mu mabongo, ye Mungu iko mu polepole. Alléluia. Kuko bapadiri benye unonaka nasema tana neno ya bien, ane prêtre. Alléluia. La 10e malédiction, c'est la malédiction sur ceux qui négligent et n'écoutent pas les prophètes. Ceux qui négligent et n'écoutent pas les prophètes. Pourquoi? Même si kuko faux dollar, kuko na vrai dollar. Alléluia. Donc nous ne hatukatale kwamba prophétie iko. Il y a des prophètes, beaucoup d'ailleurs dans notre ville, mais parce que anakuambiaka na hatetemeke, tunasema di unaye ni nani? Ceux qui négligent les prophètes. Qui sont les prophètes bien-aimés? Un prophète haiko tu mwenye anakuambia Mungu amenionesha giza mbele yako. Un prophète c'est lui qui même te prêche la parole de Dieu. C'est un prophète. Anakuambia yenye ufanye juu ufikie. Alléluia. Et toute bonne prophétie doit nécessairement et obligatoirement tirer sa source dans la parole de Dieu. Kila unabii yoyote badi mwache kukuwa na tusumbua. Sa unapata tu SMS bure. Unaniita toujours ni kuombe juu ya SMS tami. Quelqu'un mwenye anakuandikia niko tu na sous-vêtement yako, usiponiita haraka utakuwa naanguka mara 7. Kisha ile unacho unanesumbua. Mimi nawaambia pardon, mutuone huruma. Unapata SMS eli ya kusema usidekroche hii numero. Ukidekroche vadisi walikufa Bunia, vatrua Butembo, vasenge Goma, kisha unaogopa. Bien-aimé, mutoke mubutoto. Hatutakufaka juu ya ma SMS. Hatutakufaka juu ya ma prophétie. Et je te dis une chose, kanisa haitaongozewaka mu ma prophétie, seule la parole doit nous diriger. Mwache kukuwa na sumbua wachungaji yenu. Nililota papa na niko na ruka. Josa nilifika tel par nikaanguka. Ati haleluya. Lakini utatoa sadaka. Ati Mungu ameniambia kwamba utapanda viwango vya juu. Ile ndio lugha. Utapanda viwango vya juu. Kama tai. Na natafuta na verse ya Esaïe 40:30 anasema wanaongojea Bwana watapanda juu, atawapa nguvu mpya. Unaona gisi ulipanda. Sasa gisi unaniheshimia, unasema papa leo ndio alisema, na unazarau mamako na babako juu papa leo alisema. Tie modi. Ukiniheshimia mie prophète ke kuheshimia babako, parce que il y a la différence entre un prophète mwenye anakuleta uzarao ba parents na un prophète qui t'amène uheshimie ba parents. Un vrai prophète hezi kuambia usiheshimie babako na mamako wala
wachungaji wa kanisa yako. Mimi naweka pale parenthèse sur les prophéties. Ata kanisa yenu ikuwe niko na ba faux prédicateurs ou bien ba faux enseignants, usitangatangaki. Mnanielewa? Unaweza toka Sebeka unaenda Sebze utakuta yo vyayo. Unatoka Sebze unaenda Sepake utakuta vyayo. Unatoka Sepake unaenda ERA utakuta vyayo. Unatoka ERA unaenda Eproba Seba utakuta vyayo. Unatoka kulu unaenda kwa kila dini yote hapa chini ya jua iko na mafaiblesse. Meme ministère yetu hii iko na mafaiblesse. Haiko sie njo tuko parfait. Alléluia. Sur les prophéties, mutii neno ya wahubiri wenu, mutii wachungaji wenu, ni wa prophète auprès de vous. Et écoute, ton père et ta mère c'est le premier prophète dans ta vie. Babako na mamako akisema mimi nakupa watoto na mekuambia neno yenye takupataka tu. Joani hezi sema vile bure ni juri mkosea. Et c'est une prophétie. Na utaipataka. Ngaku habana. Na we uzalake. Na we uzalake. Ile neno uikeshe. Saint-Esprit kumbushe watu hapa. Nini jiko nacha wanateseka. 11e malédiction. C'est la malédiction sur la méchanceté. Tous ceux qui sont méchants sont maudits. Tous les méchants. Il y a la différence entre la rigueur et la méchanceté. Il y a la différence quand il y a rigueur na méchanceté. Méchanceté comme ni habasikia ki français, njo ukali. Lakini rigueur ni utaratibu. Kuweka watu kwenye utaratibu. Mtu anakuwa mtaratibu. Ukichelewa 10 minutes rudia. Haiko bukali. Dans le Proverbe chapitre 3, verset 33, Proverbe chapitre 3, verset 33, il nasema, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. La malédiction de l'Éternel, pas de Satan. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Ça, unakuwa méchant, méchante. Wewe uko mkali, hausamehe yake, haurumi yake. Kuko difference kati ya kusamehe na kuhurumia. Kusamehe na kuhurumia, haurumi yake, hausamehe yake, uko tuwe manake mtu akikukosea ni kila siku ni kanda. Na wengi kati yetu mmarozao hapa washaka weka watu, siwezi sema naye, siwezi msalimia, siwezi somea na kuchesomo hapo. Mwache ni washangaze mpendo, wakati yenye hii ministeri ikigombana na ministeri ya Eli, tuko ba modisi bote. Haina maana tupigane juu ya maministeri. Jana niliwaonesha vanité de vanité à deux formes. Mliona wengine wanangara sana, mimi ni pofu. Na wenye waonekane sana, ndio sie wengine. Mesie bote ni nini? Vanité. Méchanceté. Watu wengi biko méchant. Mpaka yeye chaki kikigusiwa wako mparcelle, watoto watapigiwa. Yeye kufukuza watu mkazi ni mara moja, haizi samehe. Yeye ni parfait. Na watu wa hivi wanajihesabiaka haki. Anajua ke yeye njo yeye. Yeye anajua wewe haujue. Yeye akikwambia kitu ni cha kweli, ukimwambia chako haiko kweli. Iso intouchable, méchant. Yeye modi na unakuta mtu ni mtumishi wa Mungu même méchant na iko chini ya laana. Na njoo vitu viendekake même dans l'église. Mtu anafanya zambi mara nyingi mnamtangaza. Kuko processus ni méchanceté d'une part. Ni kule niko nashukia juu mshue bisi Butembo iko modimu ma place mingi sana. La malédiction sur les méchants. 12e malédiction, je ne connais pas. La malédiction sur ceux qui n'aident pas le travail du Seigneur. Laana juu ya wale wasiosaidia kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu inakuwa me hauisaidii. Kanisa yenu itakule beto, unaniga. Useme vile amenione. Mais c'est ton église. C'est ton église, c'est là où tu pries. Même si tu pries ici au Gofan, au ministère, si ton église organise couler béton, tu dois aller faire ça.
C'est ça ton église. Ikue Era, ikue Sebeka, ikue wapi, même si haujue pesa zitenda wapi, havikuone, c'est ton église. Alléluia. Amen. Mimi najua hii mafundisho hivi haikwake na maame. Haikwake nazo. Wakati haupendi kusaidia kazi ya Mungu, unalaaniwa mara moja. Isitoshe, kunakuwa par exemple besoin gisinye peke mko mnaona uraina katika tena narudia ya besoin na unaiona taba kuambia meuko na mwaye ya kuisaidia huko na tena $10, $5, $20 unainyamazia. Unangoja mtakwambia ukitoa utabarikiwa. Je vous dis vrai, ukitoa ubarikiwa. Juu Mungu haiko banga. Dari na banga imitipi yake makuta. Banga zinaweka waka yo bure. Ukitoa unatimiza agizo ya Baba. Unaweza ngoja baraka ya mkutoa, haungoe pesa unapata njoo Sunday. Haleluya. Amen. Unasikia tunakuambia tunahitaji $250 ya kumaliza kulipa hii deni ya tapi. Unakataa. Unahanda tu. Unaambia mhubiri atoke Goma, Bunia, na leo nakuambia nyie wa Kristo, nyie wa mambre wa makominote, mumeacha watumishi yenu bakuwe sani. Naisema mfrase na mimi nisemaga papa Eli. L'immaturité des chrétiens pousse leur pasteur à être immature. L'immaturité des membres d'une église, l'immaturité des membres des ministères pousse leur maître, pousse leur pasteur à être immature. Dans quel sens? Wakati tunabambia sina hatuna matabure, tunaluaka. Kuliko mtu yeye peke mmaturité anunue tabure ailete. Anaambia tuanja kiita mhubiri kutoka Goma, tunaanza mwambia lakini ile seminari tunayorganize ni juu tuuze matabure. Haiko juu ya nafsi. Desha ile mkutano yote imekuwa nini? Modi. Eske munanielewa? Mkutano yoyote nitatayarishiwaka musura ya Injili, lakini na iko na lengo ya parcel au chivanza au kujen nawaambia kweli babieneme. Kama tu tunaweza tayarisha mkutano shumu tusaidie kulipa kura, ile mkutano iko modi. Tayarisha mkutano mwenye ataitika kutoa akishona bezo. Ju Saint-Esprit, mimi nawaambia kweli. Saint-Esprit mwenye niko naye papa Eli, mwenye Kalebu uko na, mwenye patience iko na, mwenye wewe uko naye, kama hezi weza kukurapele meme bezo ya ton église, c'est qu'il y a pas connexion na yeye. Mungu atusaidie sana.